Ko. Hello friends, welcome to my another video. Aji ekta mati loken ase itu Lotovi te ase aru itu four lane para itu plot te punchi bole khali 2 minute para itu plot te punchi jabo. Eta ami itu plot olap dekhai dibo aru rasta bi ami dekhai dibo. Itu ipale utu Lotovi laga village ase. Tate pra inika itu juntu manu tu ayase itu rasta ase. Tate pra inika itu gari rakhina thaka itu rasta itu ase aru itu ase itu plot laga map. Itu fishery ase itu ipale itu ekta pond ase na tu pond tu tai laga square feet kiman ase gole ekta side te 187 aru ekta side te 96 aru one side 66 aru another side 81 enika ase aru itu olop L shape type te ase. Itu etepra iman lamba tu 219 aru matha te 100 feet ase aru tate para loi kina iman tuk tu 300 aru itu 186 tu itu para itu full length. Itu khali itu pond laga nohoi kena itu full length di kena ase ko kena aru itu bi koi ase. To itu pond tu itu jabra juntu jabra ase tate par start kuri kena iphale itu mosquito net dali kena itu mosquito net last de pillar ase. Ami pillar bi dekhai dibo utu pillar ase. Ete 300 feet likin ase. Ete tu 187 ite itu jintu ami para ayase itula side tu aru ete para loi kina tu niche te ase itu tu 300 feet ase. Ami tate bi jai kina dekhai dibo. Itu another pillar aru ekta pillar tu ami olop zoom kor kina dekhai dibo. Tu black kor kina thaka tu na. Acha aru price te aishe kole square feet te 60 rupees square feet te 60 rupees para di ase aru tate negotiable bi ase ko kina itu bi janai di ase. Square feet te 60 rupees aru negotiable kuri dibo. Itu karone ami screen de owner laga number dibo apagan directly owner ke contact korlibi ko kena itu bi janai dia ase. Itu ase itu north laga side te de pillar ekta pillar ase aru tu ekta ase bamboo dal kena rakha tu na. To ini kase mati tu tati para nika chekena itu black color pillar mati tu ini kase like L shape na inika ahi kena ifale 300 feet ase aru itu pond vi milai kena konishna itu location tu bishi bal jaga te ase aru square feet te bi komti para dia ase dusra man laga hisab te tu konba interested ase gole ami directly owner laga number dibo. Itu pond laga side laga pillar tu itu ase. Itu side la pillar aru itu jindu itu jabra ase. Itu jabra last tok to kunba interested ase gole morom para direct owner logote contact
কৰিবলৈ পাৰবলে হিচাপে আমি এটো অনাৰ লগা নম্বৰ দিব স্কয়াৰ ফিট ইজ 60 rupees আৰু negotiable আছে কিনা আৰু ইতিবে একবাৰ জানাই দিছে আৰু একবাৰ আমি এটো মেপটো একবাৰ দেখাই দিব না এটো মেপটো ইনে একবাৰ বাল পৰা চাই লবি Actually, itu ini kasih itu para buji jauh na square feet gimana sih kintola side gimana sih tuh kawan sih na itu tuh pedi ase itu pedifil aru itu pon ase kon ba interested hasil kole directly owner ke contact korib de go kena jana jase thank you